একটি গজল পরিবেশন করছি, তোমরা চোখ দেখবে। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি থাকব বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়ে। আমি থাকব বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়ে। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধব হাজিদের এহরাম। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধব হাজিদের এহরাম। আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশে, দু চোখে দেখিব সবজে গুম্বাদ। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। তৃষ্ণায় কাতর আমার মন, তৃষ্ণা মেটাব খুব জমজম। সে পানি মাগব আমি সারা গায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। চিঠির উত্তর যদি না পাই, জীবন মরণ সবই জীবিতায়। সে প্রেমের চাদর অসকুরুনি গায়, সেই নসিব করো গো আমায়। সে প্রেমের চাদর অসকুরুনি গায়, সেই নসিব করো গো আমায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। তোমরা সবাই অপেক্ষা একটা গজল পরিবেশন করছি, তোমরা চোখ দেখবে। আমি এখন একটি উর্দু গজল পরিবেশন করছি, তোমরা চোখ দেখবে। কাবে কি রौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हे रख
मुझको मेरे मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखो तो देख जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हम देख खुदा से कहा है जबाने कानों में दस्तक की है अजाने कानों में दस्तक लगे है अजाने हम देख खुदा से कहा है जबाने कानों में दस्तक लगे है अजाने कानों में दस्तक लगे है अजाने बख्शिश सातार लगी है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी मंजूर होगी मकबूल होगी मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी इजाज़त रहमत है मेरे सर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखो तो देखे जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तेरे करम की क्या बात मौला 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 मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखो तो देखे जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रान के काबे एक मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर আপনাদের সামনে আমি এখন একটি নাতের রাসূল পরিবেশন করছি তো আপনারা ঠিক দেখবেন উসাহিদু আলম উনুরে কায়না সারা জাহানা जो তোমার দিওয়ানা পরে দরদ সালাম করে সবাই সানা সারা জাহানা जो তোমার দিওয়ানা ও সাহিদ सारा जहाना जो তোমার दीवाना करे तो दुसाला करे सब साना सारा जहाना
তোমার প্রেমে ফিদা শায়ন রবানা ও সাহে সারা জাহানা जो তোমার দিবানা করে দরুদ সালাম করে সব সানা সারা জাহানা जो তোমার দিবানা যে মাটিতে তুমি রেখেছিলে মাটিতে তুমি রেখেছিলে কদম সে মাটিতে চুমা দেয় শানওয়ালো যে মাটিতে তুমি রেখেছিলে কদম সে মাটিতে চুমা দেয় শানওয়ালো সে মাটি যে खुदा रे जन्नत ठिकाना उसाहे दुआला उन्होंने कायना सारा जहाना जो तुम्हार दीवाना करे दर्द साला करे सब साना सारा जहाना जो तुम्हार दीवाना सारा जहाना जो तुम्हार दीवाना। बहुत खूब। छोटा नन्ना सितारा शकीर उन परवीन की पुरकशिश आवाज के जरिए संदर कलाम आप सबने सुना। और अब बारी है एमडी हुज़ैफा साहब, उनकी बेहतरीन आवाज के जरिए संदर संदर नगमा आप सबों को सुनने को मिलेगा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए जनाब मोहम्मद हुज़ैफा साहब। जय होगी।